दशबंधु आसीगला पुणी थे सुभद्रा योजन बहुत बड़ खुशी खबर आग को सुभद्रा टंका मिलवाक जाऊँगी एने एवं फाइनाली तारीख ऑफिशियली डेट घोषणा हो सारी यह सहित एथर केउ माननकु सुभद्रा टंका मिलिबो से नहीं सूचना देइचंती आ केउ केउ माने बाद पड़िचंती से गुड़ाक तथ्य आसी चलतु एवं संपूर्ण विषय रे जानिबा। एहा पूर्व आपण माननकु गोटे रिक्वेस्ट आम चैनल को नुआ करी आसिले एवं ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जहाँ फल आम बनाइथिबा वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। पाखे आसुची सुभद्रा योजनार समय पुणी थरे महिला मुहरे फुटिबाकु जाउची हस। योजना आरंभर सरकार कहि सारिछंती जे प्रत्येक वर्ष आंतर्जातिक महिला दिवस एवं राखी पूर्णिमा ए दुईटी दिन में 5-5 हजार करिकी 10,000 टंका दियाजिबो। योजना आरंभ हेबा पाखरु एबे पर्यंत 3टी किस्तिर टंका 15,000 मिल सारी आगकू सरकार चतुर्थ किस्ती टंका देवाक जाउछंती। आसंता मार्च 8 तारिख रविवार पड़ुची हेले टंका से दिन मिलिबो कि नाही ऑफिशियल डिक्लेयर हेइ नतिला किंतु एबे उपमुख्यमंत्री ए नै ऑफिशियल अनाउंसमेंट करिसंती जे आगकू मार्च 8 आसुची आउ सेही दिन सुभद्रा योजनार लाभ मिलिबो बोली से कहिसंती। तेबे आसंता मासरे 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को दियाजिबो एहार लाभ। एहाकू नहीं बहुत कन्फ्यूजन महिला अछंती जे टंका पाइबे कि नहीं। देखंतु प्रथम कथा जेउ महिला हिताधिकारी वर्तमान जाए 3टी किस्तिर टंका पाइछंती बिना कौनसी त्रुटि अनुसार बा परे मध्य त्रुटि संशोधन करी पाइछंती 3टी जाक किस्ती, तेबे सेमानंकु प्रथमे एइथर मध्य शीघ्र अकाउंट रे टंका पठाई दियाजिबो। आपण माने जानिथिबे किछि दिन पूर्व टंका मिली नथिला काहेकि ना बैंक त्रुटि जोगु बा अन्य कौनसी कारण जोगु एई जनवरी 22 तारिख रे सेमानंकु सब बकाया किस्ती मध्य काहाको 5,000 तो आउ काहाको 10,000 टंका दिया जाइथिला। सेमानंकु भी आसंता मास 8 तारिख रे पुणी थरे चतुर्थ किस्ती रे टंका मिलिबो। आउ ताहा सहित नुआ करी जेउ भौणी माने आवेदन करिथिले जनवरी मासे जदि सेमानंकु टंका मिलिता है ताहले आगको सेमाने भी चतुर्थ किस्तीर 5,000 टंका देदेवे सरकार। तबे किछि सूचना अनुसार कह जाउछि प्रथम द्वितीय किस्ती समस्त को दिया जाइछि आउ किछि किछि कहउछंती जे आउ केते जन को रहि जाइछि बाकी तबे सेमानकु वर्तमान मिलिबो कि नहीं ए मध्य संपूर्ण अपडेट विषय रे आसंतु जानिबा। तबे सरकारी स्तर रु एबेठु सुभद्रा योजना को नहीं सरकार प्रस्तुत हेलेनी। एथरो आसंता मासरे सुभद्रार लाभ पाइबे हिताधिकारी एने ऑफिशियल डिक्लेयर मध्य होई सालानी। एथरो महिला दिवस रे खुशी खबर पुणी भेटी देबे राज्य सरकार। एबे जाए जदि केई महिला 3टी जाक किस्ती आसेनी बोली अभियोग करितिले सेमानंकु मध्य चतुर्थ किस्ती रे एथरो टोटाल मिसिकी 20,000 टंका आपनक बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हो जिवो। आ जेउ हिताधिकारी को प्रथम किस्ती मिलितिला किंतु कौनसी कारण जोगु द्वितीय किस्ती बाद पड़गले सेमानंक मध्य जांच प्रक्रिया सारिबा को निर्देश दिया जाइछि। एथर सेमानंको 15,000 टंका मिल जिवो। जदि आपण मानकर 60 वर्ष ऊर्ध्व बयस हेउछि ताहाले आपण माने ए सुभद्रा योजना रु कटि जिवे एवं आपण माने भत्ता लिस्ट रे नाम आसी जिवो। या सहित कॉलेज छात्री कौनसी प्रकार छात्रवृत्ति पाउचंती तेबे सेमानंकर मध्य सुभद्रा योजना रु नाम कटा दिया जिवो। एतिसह आपण माने जदि आयकर देउचंती ताहाले मध्य आपण मानकु सुभद्रा योजना रु कौनसी भी टंका मिली परिबो नाही। या सहित जदि आपणकर कौनसी 4 चक्किया जान रहिछि ट्रक हो ट्रैक्टर हो एबा आपणकर रहिछि कार गाड़ी हो एमती जान रहिछि ताहाले आपण माने ए सुभद्रा योजना रु बाद पड़िबे। तेबे 36,000 जन महिला घरे 4 चक्किया थिबारु सेमाने बाद पड़िछंती। या सहित 1,33,000 धान बिक्री कृषक भावे पंजीकरण करी सुभद्रा योजना रु बाद पड़िछंती। सेबडे श्रीमती परिडा अधिक सूचना पाई कहिछंती जेउ मानक नाम कटुची सेमाने मध्य पाइबे सेमानंकु अभियोग करंतु जांच करंतु आवेदन स्थिति कौन त्रुटि रही जाइछि डीबीटी एनाबल करे नहांती बैंक खाता को ई केवाईसी अपडेट करी नहांती सीधा सड़क आपण बैंक खाता जेउ रहिछि ब्रांच रही से ब्रांच को जाई आपण माने कौन करंतु ना खाता को डिबिट एनाबल
କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି 2ଟି କିସ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତେବେ ଏକକାଳୀନ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୂଚନାଟିଏ, ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଦଶନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାହା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କହିଛି ନା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି ବି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଦଶନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କାକଟପୁରଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଶନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା।